पिंटू भाई हमारा चिकन ये है सालड कोटा है चिकन कोसा पूरा रेडी सामने बढ़िया ब्लॉग स्वागत तो उठिया टे लेट हो गला गाधुआ गाधी सैलानी गाधा गाधी सैलानी बोई रोषे कर सारे बाहर दुकान को टाइम हो गलानी तो चलो जीवा भात बड़ा होगला डाली भात कोबी आलू भजा आमलेट चलतु जीवा भोक प्रबल खाया बाहर बढ़िया खाई दुकान को आम आसिक पहुँची गलु भोजी भोजी खाइक आसरी बबुल भाई एपटे आलोक भाई ये गेली मौसी भोजी हम आपटे सब उठी आसनी रीना दी सिपु भाई आज कौन हो कहूँ नना इे आसल टे इे आस टे नना आमको छाड़ी पड़ो तो दुख लगुच बेसी दुख तते बहुत दुख लगुच छाड़ी पड़ो से खुशी रे भोजीटा हो दांत जो खाइब बोली दांत देखा नेफेड होटा टुना भाई रूम टा झील शोई पड़ी अरे सड़ू आमर सड़ू ये कौन आज सड़ू आनी देखिए आवे रीना दी पुआ ये टुना है तो टुना है तो माकड़ वाला माकड़ को सोई दउची माकड़ देखि के रागी जाउची तो हेडी कोया गलो हेडी आड़े हेडी कौन करछ चुबे तो लागी ना पुआ उन तो रागुछु की देखी रीना दी तो हेटी रीना दी याडी ओन हेटी याडा ओन आज रीना दी गाड़ी भात चलो 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 देखी देखी गाड़ी पारी ओटी सैला जाके गाड़ा बसी देखी रीना दी गाड़ी वो देखी रीना दी ए रेडी पूरा ओके तमे वीडियो करनी सब कर एटा एटा कोला गालो कोन खंडिया होई त सी खंडिया को दे दबो खंडिया के दी तार एटा जो आगुरु कुकुर धरि पके नथला कि हां सेटा मेडिसिन देई से बेले बेले राफी के निजे खंडिया होती हेलो कोमलिया रह से ठीक भाबुजी छाड़ी देले तो धोतार दो मुरी तक आउंसी बिटिके मोरी भारी आउंसी मन नचल हगी शेरानी के बोलो हगी शेरानी तो नहीं ताले कोन पड़े तळे हगी जाइलानी हगी देला ने आज भोजीटा केंदी को हबो बॉडी मो इंजिन पूरा रेडी काठ ही था नानी तो सोन बड़ नानी संजुरानी देखी नानी रीनानी कालुच भातटा समस्त बड़ नानी रीना नानी सब बड़ रीना नानी सड़ू तो आमर एक नंबर सड़ू सड़ू जहाँ गोटा करना मोर सड़ू हम पाई बड़ तापरे आमरी नानी बड़ हाँ तापरे सही नन्ना ठीक है जोता खोल भितर को आस ये नन्ना आमर सान नन्ना रीना नानी स्मॉल बुआ देखी 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 सान नन्ना अरे पुआ ना कौन
ମୁଁ ଏଇଠି ମତେ କହୁନୁ ମାସି ମାସ ମତେ କହିବୁନୁ କହିବୁନି କହିବୁନି ତ ଓହୋ କହୁନୁ କଣ ନା କହିବୁନି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ଏ ଜୋରେ କଟୁପୁଲୁ ଆଉ ଭଲ ନା କଣ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ମିଶ୍ର ନାଇଁ ଦିଦି ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଇଦାଟା ଭାତଟା ରେଡି କୋଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା ବାଲ୍ଟି ଢାଳିଲ ତ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଦେଖି ଚାଲ ଚିକେନ ଟା ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲ ବବୁଲ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବେ ଚିକେନ ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଲାଡ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଲା ସାଲାଡ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଦହିଟା ପଡିବ ଖାଲି ଇଏ ଆମର ବନିଯାଇଛି ଚିକେନ କଷା ପୁରା ରେଡି କୁନା ଭାଇଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ଚିକେନ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବ ଭୋଜି ବଢା ଚାଲିଲା ଆମର ଦିଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ କହିଲ ହଁ ଏତିକ ନେଇ ନନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚାଲିଛି ଭାଇ ବଢା ହେଇନି ଆଉ ସଞ୍ଜୁଦି ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଏପଟେ ଅନ୍ଧାରେ ଆଉ ଫୋନ କରୁଛ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଠିକ କଣ ଝିଅ ନିଦ ଛାଡିନି ଇଆଡେ ଅନା ଏଇଠି ଅନା ଏଇଠି ଅନଉନୁ ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିବନି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ କୋଡ ଲମ୍ବାଇ ବସିଥିଲେ ଖୁସି ଆଉ ପୁଅ ଆମର ଲାଜରେ ଜ୍ୟାକେଟ ରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୋଷା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମାଉସୀ ହାତ ଚଲଉନ ହାତ ଚଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ହାତ ଚଲଉନ ଏଠି ନାଚି ହେଇଯିବ ରିନାଦି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଥୋଇ ଦଉନ ଉପରେ କାଢି ଦେଇଛି ନା ତାର କାଢି ଦେଇଛି ଲାଗିନା ପୁଅ ହାତ ମାନେ ଖାଲି ଗରମ ଟା ଟିକେ ରହିବ କଣ ଗାଉଛୁ ତୁ ଓଡିଆ ନା ତେଲୁଗୁ ନା କଣ ଦେଖୁଛ ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ଏଠୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆମେ ସଡର ମୋର ଗୋଟାଟି ଖାଇଦେବି ଦେଇଦେବ ଖାଲି ବଢିଆ ସବୁ ପଡିଛି ମୁଳା ଫୁଳା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହବ ଆମେ ଗରମ କରିକି ଛାଡିବୁ ଇଏ ଦେଇକି ଏଠୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବ ଆମେ ସଡର ମୋର ଖାଇଦେବୁ ଗୋଟାଟି ଆଉ ପେଟ ପୁରୀ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇଟା ଭାଗ ନବାସ ଏଇଟା କଣ ଆଣିଲ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଇଧରେ ଏଇଟା ଥାଳି ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ କହିଲ କଣ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମୁଁ ପକେଇବ ନା କଣ ଭାତରେ ମୁଁ ସିଏ ଖାଇବା ହାଡ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଣି ବାଡି ବାଡି ଆସରି ବାନ ହଁ ଇଆଡେ ଟମାଟୋ ଖାଉଛି ବୁନୁ ତାଙ୍କର ବୁନୁ ଟମାଟୋ ଖାଏ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ଚିକେନ ବାଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଉସୀ ଭୋଜି କେମିତି ହେଇଛି ଭୋଜି ଭଲ ହେଇଛି ମାଉସୀ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବବଲୁ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ଦିଦି ବଢିଆ ଭୋଜି କେମିତି ହେଇଛି ତମେ ସାଡେ ଚାଲ ଭୋଜି କେମିତି ହେଇଛି ପରେ ପଚାରିବ ଚାଖିନି କେମିତି କହିବି ଗୁଡି ଗୁଡି ଆମର ଘୁମଉଛି ବୋଧେ ସେ ପଛରେ ଢାଳି ଦବ
ଗୋଟେ ଗଲେ ସିନା ଉଠେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ପିଣ୍ଟୁକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଅନ୍ କରିନି ମତେ ଦେଇଦେଇଛି ମତେ ଅନ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିଅ ଚିକେନ ଗେଲି ଗୋଟେ ଦିଅ। ସେପଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି पिंटू भाई हमारा चिकेन ବାଡ଼ି सुरेश भाई तुम पाखु सालाड जाइनी तो ଖିଆ ଚାଲିଛି ସୋଡ଼ ବସୁଛନ୍ତି ସୋଡ଼ଙ୍କର ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ଅନେଇ ଦେଆଡ଼େ ରେଡ଼ି ଖାଇବ କୋରାଣି ଖାଇଦେଉଛି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା।